Apo. Ayun, nice. F2. Natin. Teng, may slot pa sa ginting ah. Boy! Teng, may slot. Sa loob na kayo, boy. Pareso, boy. Papigil muna kami dito, boy. Hindi kami makasave. Bago, hindi kami makasave. Ayun, Parisu. Ayun, Parisu mo ba yun? Pareso, boy. Parisu mo. Cardo. Pareso mo, pili. Pili ka mo kanino, madam. Sino Pamili yung ka, pamili right mo? Saan tayo? Ayun na, Rezo. Puta, yun. Ito mga salot. Kalkobi. Pasok. Okay, ina nyo. Save kayo, tapos pasok mo eh. Chachani sila doon. Tangkinang yan. Rin. Nakaputak na eh. Ito ka sa loob, boy. Sa loob ka, boy. Ito, sagdan. Driver natin basket. Ako, akin na. Pairan mo na ako, iyakan naman na ipat sa ISP. Okay, ina mo. Anong oras na kasi? Anong oras na nako? Dalawang titi ko ah. City guys, city, party. Sino may CRC boy sa party? Padrop nga ako CRC sa party boy. Drop na lang boy, yung mga naka-alter gago. Huwag yung drop naka-alter. Huwag yung drop naka-alter boy. I-trade nyo sa akin. Trade. Box, dali boy. Puta CRC pengedan. Nasa CRT, basket. Ang ina ni Bray oh, dagdag pero issue eh. Bray, dali Bray. Ano ba? Ite-trade mo ba yung box mo? Hindi. Akin na box. Gaga, naglalaga ka ba eh? Nawalan na ng kuryente sila, Reds. Naglaga ko. Sa kanila malapit yung converge eh. Record ko na mga... Wala ka na, naka-episode. Off-trade kaya ta, boss. Party ka. Sino ba hindi? Yes mo, Reds. Ay, Teng. Nasa Reds. Ano si siya? Kaya dami nga boy. Yung mga hindi nag-online lalaro ba yun, boy? Lalaro. Tapos box. CRC pa ta. Anong eh? Puta, record na lang to. Tinatamad ako mag-live. Sige, CRC boy, party ka. Kay Tanda, setter lang ako ah. Wala akong CRC dito, boss Gip eh. Boy. CRC, wala SP ba lang. yan? So, tayo na magsusuntukan na tayo boy. Wala ako CRC. Ay, ito ano na. Trade boy, trade. Naka-alter kami boy. Ano party? Alternate eh. Okay, ina. Sapat. Habang ka mapunta sa kanya. Okay na yan. Naka-F2 yung ano. Ayun na, na-trade na sa akin. Okay, ina. Asan na yung words? Ano gamit mo, Bray, bro? Bow, bro. Bawi sila boy sila boy. Aga nila mag-RG. Siyempre, may bagong OST. Bago este Hindi ba? alam pag yung habok daw, boss. Ginawang basahan ng habok. Ganon. Hello. Oh, huwag daw maingay boy. Oh, makikita mo bray. Yan na naman bro. si Tarto. Huwag daw maingay. City ba? Ito na oh. City. Ano ba? Putang ina may looter sa iba. Na. Ready guys, nasa L. O, try to attract L. At L toy. Akit lang ha. Akit lang. Akyat. O, tapak mid. Lower mid boy. Lower mid. Okay, ina mga to. Tagal naman. Umambalan boy. Lower L boy. Lower R. Lower R. Lower lang ah.
Lower lang, lower. Oh, 3 to atrakyat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Sa upper boy. Palinis sa upper boy. Sige, linis. Box. Ready. Box po. Putang ina mo. Wala pa yung AP ko. Palinis ng box, bossing. Palinis pa. Pasok ara patay, boss. Pasok ar. Dali, boy. Mag-aali ata sila, oh. Pasok ar. May namatay ba sa party ko? Kaya mo na si Tatal. Oh, bito MH. 3 to 1. Tara ba tayo, boy? Lower mid. Oh, balik. Lower R. Lower lang. Lower R. Lower R lang, ah. Oh, 3 to atrakyat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa box. Pasok R. Hagdan. Ready, 1. Up, 2. Up, Tuguno, tutukan. 3. Up, uy, ang sarap mo, no? Sumisigaw, oh. Walang akse. Bastos. Pasok R. Hagdan pa, 1. Up, 2. Up, 3. Up, 7. 6. Box. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Hagdan. Uy, box, boy. Ayaw nyo na. Wala papasok. Tapak R. Sabay-sabay, boy. Tapak R. Wala papasok. Palag pa sa buhay. Sige, palag nyo. Tapak pa. Tapak R lang. Reset nyo na, boy. Kung ayaw nyo pa mabuhay. Ayaw nyo na? O, tapak R, boy. Dali. Habol. Habol pa. 3, 2, 1. Tara, pasok. Dito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa, box. Box pa. Pasok R patay, boy. Pasok R, may pula pa isa, oh. Yeah, nice. Hagdan? Wala. Nag-arto. Pasok R, dali, boy. May pagalian sila. Dalawa tayo. Pasok R pa. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2. Baba. Pa L2. L2. Ayun na, 1 up. 2 up. 3 up. Buka, boy. Low plat ka, pesto. Low plat, boy. Low plat. 3, 2, ataratola. Palaser, tingin R2, boy. Tingin R2. Pesto R2. Lower R2, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Lower R2. Oy. Ako nag-laser. Reset tayo. Reset. Tapak L. Tapak L, boy. Tapak L po. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L, wala na. O, bito MH. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Pa R, lower R. Ay, nakit na mid, boy. Linid, mid. 1 up, 2 up, 3 up. Palinis. Mid muna. Lower R. Lower R po yung mga namatay. Ay, mga namatay, tapak R. 3, 2, atrakyat. Ready, 1 up, 2 up. R2, boy. R2, lingon agad R2. Ayan yung box. R2 agad, R2. Linis. Pasok R. Pasok R, boy. Pasok R. Box po. Oy, balik, box, boy. Boy, box. Ala ka, la. Yung box. Palinis ng box, boy. Yun, pasok R. Bilangan nyo, boy, oh. Hindi sabay-sabay yan, ha. Bilangan nyo. Bilangan nyo, ha. Pwede na iba. Yung isang PT dyan, pwede na, boy. Yung isang PT na nakagitna. Pesto. Pwede na iba, boy. Pwede na iba. Palinis ang box, boy. Palinis. Yung iba dyan walang box, boy. Palag pa, boy. Box. Box pa. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R. Ubos to. Uy, box muna, boss. Boss, yung box. Pasuyo. Pasok R. Low, ano nga, boy? Kalate. R2 kalate, boy. Mga nabuhay. Pasok R.
Gapang kayo, boy! Hallway! Hey, hey, hey! Hallway! Hallway! Tingin likod, ah! Tingin likod! Hallway kayo, boy! Hallway! Pa-ins, boy! Pa-ins! Oh, bitaw image! 3, 2, 1, tara tulak tayo. Ready? 1, up, 2, up, tulak, boy! Tulak! Ay, gago, nag-left side lang. Kaya niyan, boy. Ginagawa mo kulog. Inang yan. O, tapos L. Gago, nagreso alangan. Pistiyawa. Tapak L. Okay, magreso alanganin, boss. Poking ina nyo. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok L. Ina nyo, kita ko yan. Nakarecord ako. Gago. Pasok L. Bitaw MH. Nasa L2, ha. Tulak tayo. 3, 2, 1, tara, tulak L2. Tulak L2, bossing. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo. Tulak L2, boss. Tulak L2. L2. Balik kalate. Likod. 3, 2, 1, tara, tulak. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Linis po. Sa right side. Tulak L1. Pasok L1 patay, boss. 8, 7, 6, 5. Tulak L1. Uy, puta. Ina, ayaw nyo gumalaw. Bahala kayo. Patay kayo dyan. Tapak L1 lang, boy. Nag-ali kayo. Tapak L1 lang, ha, pag namatay. Di pinansin yung mga tumagos. Tapak L1. Ayaw talaga mag-reset mo iba. Sige, tapak L. PK nyo muna yan, boy. O, 3, 2, 1, trapasok. Bito kayo, MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box lang, oh. Box, palinis ng box, boss. May pula po. Sigara, boy. Pasok L. Pasok L, kalate nga, boy. Kalate, Phoenix. 1, up, 2, up. Phoenix. Uy, galing L2. HR pwede na, boy. Pasok L, boy. Pasok nyo. Okay, ina. Pasok. Bilangan nyo sarili nyo, boy. Bilangan nyo. Laban nyo, box, ha. Box, boy. Box lang, ha. Box. Hindi kaya? O, wala papasok. Maluluwa. Wala papasok. Tapak L. Ay, ina yung iba. Alala. Tapak L. Tapak lang, ha. Kapalagyan, boy. Hindi tayo sabay-sabay. 3, 2, 1, pasok. Pasok, ha. 8, 7, 6, 5, 4. MH, ha. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa, boss. Palag. Palinis ng box muna. O, labasin nyo na yung labas. Labas ng box. Kalahati nga, boy. Kalahati. Labas ng box. Macro. Labas ng box. Uy! Pongal na naman yawa, piste. Bitaw MH, bossing. Bitaw MH. Kalahati. O, usog pa, boy. Usog. Tamahan kayo dyan. Pabantay ng likod, ha. Sa mabait. Pabantay lang. Okay, sumagad. Gapang pa, boy. Gapang pa. Tutulak yan, boy, ha. Tumutulak siya man nila. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak L1. Boy. Kaliwa. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Ay, puta. Sinabunutan ako. Yun, gago. Ba't wala tayo MH? Takinang yun. Putang ina, gumagabang gago. Mga siyama na to. Ayaw mag-MH. O, reset tayo, boy. Tapak R. Wala MH. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak R2. Tulak. Tulak. Lower. Pa L2. Salbungin kayo yung pabalik, ha. Lower lang muna, boy. Lower. 3, buka tayo. 2, 1, track. Ready, 1, up. 2, up. Akit na, boss! Puming ina yan. Suicide talaga sa papa sa uno, eh. Ayaw jacket agad, eh. Sige, reso. R2, L2 lang. Reso.
Reso ba, boy? Reso pa? Wala na? O, tulak pa L1. 3, 2, 1, tulak ka L1. L1, pasok, patay. Pasok, patay. Pasok pailig dyan, ha? Ay, hindi, lumipat. Napalaban kayo? Ubos? Talo? Ubos? Panalo. O, pasok L1, patay. Pasok L1. Dali. Yung makasip, dami na una. Bahala kayo dyan. Ito image. 3, 2, 1, baba tayo, boy. Baba. Ayun, o. Flashing lower. Akit na mid. Dali. Lower R. Tulak kay R1, ha. Tulak pa R1 niya, boy, ha. Diretso R1. Nakit agad, boy. Mapipita kayo ng Teos. R1. Nimrod pa. Bilangan niyo, boy. Kakakit lang. Ayaw nyo kasi umakit agad. Hagdan. Ready lang. Wala yan. Hindi akit yan. Supot yan, eh. R1 pa, boy. Pasok R1. Akala nila mapaklas yun. O, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok box, boy. Galing R2. Pasok box, boy. Palimin, suy. Pasok R. Matay. Galing R2, pesto box. 1, up. 2, up. Labasin nyo na, boy. Ubus na. Labasin nyo na. Labas na. Balik. Box agad. Balik. Palinis pa. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Pasok R. Patay. Papasok nila, 8, 7, 6. Hindi sabay yan, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pesto, putang ina. Layo ng pesto. Arto na. Bahala na kayo, boss. Ayaw lumaban ng iba. Sige, laban nyo, box boy. Yung iba nag-arto. Boss, mag-iw naman kayo. Pwes diyawa, mahal na mahal ng MMR. Galing R2, pesto box, ready 1. Up. Pesto, pasok R, patay boy. Pasok R, 2. Up. Ubus yan. Makasok na yung pesto sa R2 side. Sige, pasok ka boy. Ubus yan. Ubus. Pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede yung finish, ha? 3, 2, 1. Pwede na. Chaos. Pwede na. Chaos, boy. Pwede na chaos. Wala na papasok. Laban na lang to. Isay. Laban na lang yan. Wala papasok. Tapak mid. Di tayo makaubos agad. Ina, nag-aarto yung mga shaman lahat, eh. Pasok kayo. Pasok mid. Mid po, pasok. Tanginang yan, imbis ang bilis mag-clean up, eh. Pasok mid, boy. Wala na? Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, baba. Lower E. Lower E. 3, 2, trakyat. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat. Tangina, dami pang gumuhit. O, 3, 2, baba. Lower R. Tapak R patay, boy. R. Ito, lower mid. 1, up, 2, up, 3, up. Laban. Palag pa. Mid na. Akit na mid. Mid pa, boy. 1, up, 2, up. Mid pa, lower. Wala papasok, boy. Walang papasok. Labas na yung mga kalabas, boy. Ay, sino ba may slot dyan? Pasali nga ako, DL, boy. Yes. Pasali ako ng DL. Kini ko na yung kakaiba sa 14 minutes na wala pa rin. Pasok ka. Tapak L lang. Kami pilin. Oy, pasali daw yun. Ay, Shami, oh. Ayaw, pasali ka niyan. Ay, tell him daw. Okay na. O, tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, baba tayo, bossing. 3, 2, 1. Go. Lower R. Chama, ano ginagawa mo? 3, 2, tracket na. Ready, 1. Up. 2, up. Okay, inang yan. Ayaw kasi makinig muna bago mo sumunod, eh. Sige, linis. O, 3, 2, tara. Lower mid. 8, 7, 1. Up. 2, up. 3, up. Akit mid to, lower mid. Pesto lower mid, boy. Lower mid pa, boy. 3, 2, 1, tracket. Hitable yan, ha. Ready, 1, up. 2, up. 3, up.
Palinis boy, palinis. Dali, portal side. Wag. Hagdan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Sarap. Pasok mid boy, pasok mid. Wala na, pasok mid. Hello, wala na, SG. Bitaw MH. Nimrod muna boy, papansin mo na ng Nimrod. Ang kukulit na ito. Ano po, Mats? Medium lang? Okay. Taas hagdan lang boy. Wait, scouted tayo. Wait. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Laser boy, laser sila. Laser. Laser lang ha, laser. Buka. Buka 3. Wag. Pail tayo boy. 3, 2, 3, L1. Okay, magpaiwan. Akit L1 boy. Akit L1. Clashing to. Akayat. L2 side. Tingin hagdan. Ready. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tangina nyo. Akyat agad ko yung mga tulogges. Palinis, bossing. Pasok R patay, boss. Pasok L patay. Phoenix ha, 7 seconds. 6, 5, 4, 3. Sige, hindi sila pumasok. Palinis na lang. L. Pasok L, boss. Pasok L. Hello? Oh, L2 side, boss. L2 side. Hallway. Hallway lang, bossing gapang. Hello? Ba't gano'n yung iba? Takin ng pandinig yan. Boss, bigyan nyo nga ako ton buds yan, oh. Bitaw MH. 3, 2, tara tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Palinis, bossing. Palinis. Pasok L patay, boss. Ang lala nung iba nag-steady na lang dun. Hindi na gumapang. Pasok L. Hagdan pa. Ready. Tangina si Bray. Lala rin, oh. Oh, kalati ulit boy, kalati. Tulak L2 tayo boy. Tulak L2 may Nimrod. L2 tayo, L2. Pesto, box. Palinis Nimrod ah. Nimrod. L2 lang, tingin L1 boy, tingin lang. Oh, 3, bitaw image boy, 3, 2, antra baba. Clashing yan. Clashing yan. Kalma. Sundutan lang to boy ah. Sundutan lang. Okay, inan to mga to. Tagal ng HR. Tangin ang lalim nyo boy. Ito. Ayun oh. Sundot lang boy. Sige, wala pang kalaban boy. Mga clash yung Phoenix. Wag 3, 2, tulak tayo. Wag. Wag boy. Tanginan to mga to. Pwede to boy. Ang lalim nyo kasi, poking in eh. Asan na kayo? Dito. Abante boy. Huwag kayong magkakanan ha. O, 3, 2, tara, tulak L1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak boy, L1. Hagdan, 1. Up. Huy, putang ina shaman to. Parte, HT doon. Sa yung poking ina, kinain kayo dyan. Puro bobo yung nasa yung mga shaman natin. King inang yun, ayaw mag-iw. Wala papasok boy. Tapak mid. Kawawa. King ina, tinagusan lang kayo ng archer boy. Patay kayo, di ba? 3, 2, atra, pasok. Kawawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image siya, macro. 3, 2, atra, baba. Lower lang. Oh, tara, laser. 3, 2, tara, laser. L2. Pa L2 nga. Pumesto. Yan. 3. Magka-clash. Oh, tara, low plat. Wag, macro. Pa-low, fake lang to, boy. Pa L2, pa-low plat, boy. Magagaling na laser yung Phoenix. L3, 3, 2, atra, L3 lang ha. L3. Oh, yan ang umakit boy. 1 up, 2 up. Meron pa dyan ha. Meron pa. Ready pa. Chaos pa boy. Pesto lang. Walang bubungad. Okay, ina nyo. Kayong umakit ngayon, boss. Bitaw image lang boy. Sundutan lang ha. Sige, nakatingin ako sa likod boy. Abangan nyo lang. Ano? 3, 2, tara, baba. L3. Uy. L3. Ready, 1 up. Buka. 2 up. 3 up. Babalik yan boy. Palinis lang ha, wala sasagad ha. Ready sa Phoenix, manglalow platata to. So, wala. Bote lang, tanga. Compress boy, reson. Ayan, Nimrod boy.
Putang ina, buti pa ni Nimrod nakaikot na. Balik ha, balik L3. Tapak mid pa tayo, boy. Bitaw image dito. 3, 2, 1, tara go. Pa-laser tayo, ah. Laser, pa mid. Pasok na mid, boy. Pasok na mid. Tara, diretso mid. Gago, asan yung shaman? Pa-image. Nice. Pasok mid. Tara, akit mid. Palinis, ah. Hitable yan, boy. 1 up, 2 up, 3 up. Linis lang. Tingin hagdan, boy. Patingin hagdan. Hagdan, ha. Scouted tayo. Pasok mid, boy. Pasok mid. Boss, pasok na kayo. Huwag kayo mamiki dyan. Nantay kayo, eh. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L. Laser. 3, 2, 1. Tara buka. 1, up. 2, up. 3, up. Palagpa, boss. Palagpa. Laser pesto, boy. May manggagaling na L2. L1. Galing L1 natin yun, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Palagpa, boy. Palagpa. Ubus. Pasok L pa tayo, boy. Pasok L. Nagbid sila. Pasok L. Tulak L1 na, boy. Pasok L1 pa tayo, boss. Pasok L1. Tulak L1 na. Ay, bumabad. Bahala kayo dyan. What? No. Just watch. Watch only, baby. Hagdan, 1, up, 2, up, 3, up. Okay, ina, sarap po. Walang bababa, boy. Chaos pa. Tingin pa. Manggagaling na L2. Pasok L1 pa, boy. Ryu, ano na? Ligo. Asus. Iyawa, ang tagal. O, bitaw image, boy. Pabitaw nga image. Babay natin. Bitaw image, ha. 3, 2, 1, tara baba. Palaser, ha. Buka kayo. Wag. R1, boy, nagpa-L2 yan. Ito kainin natin Phoenix, oh. R2, ha. Pa-R2. Boy, Pa-R2. Tulak R2. Papasok pa lang kay, dyan, HR. R2, kainin muna natin to. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis. 3, 2, 1, baba, R1. 7. 6, R1. 5. 4. Dali. 3, 2, 1. Hitable yan, ha. Up. 2. Up. Uy, R1, uy! Asan na kayo? Lower, ayun, oh. Sakto, hagdan yan, oh. Ay, gago. Gapa, hindi na po mag-MH. O, reset tayo, wala papasok. Tigdadalawang shaman tayo, boss. Doubt gamay yung shaman nyo. Tapakar, boy. Huwag nyo hintayin maubos. Tapak-R. Bray! Ayaw mo? 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box muna, boy. Palinis muna ng box. Ready, 1, up. 2, up. Palinis, boy. Uy, tingin na. Tangin yan. Nakasubsob sa ilalim. Wala papasok, boy. Ayaw tumingin ng R2 kung saan tumakbo. Tapak-R. Palagpa, boy, ha. Tapak-R lang, ha. Tapak-R. Mid nga, boy. Mid. Pasok mid. Mid na lang. Hinanlihan nila, eh. Pasok mid, boss. Hello. Mid. Ayaw nyo na. Party ko. Ay, puta. Bitaw image. Pumapasok kasi tapak pa lang sabi, boy. Yung inang yan. 3 to atra R. Lower lang, ha. Lower lang. O, 3 to atra tulak. Tulak. Tulak ka, tingin R2. Uy! Gago, delay talaga yung iba. Puming ina nyo. Sige. Linis. Ikalbo tuloy na kinabang. R2 pa. Pasok ka, boy. Pwesto kalate, ha. Boy. Kalate R2. Kalating R2. Hallway. Gapang kayo hallway. Hallway lang. Tingin R1, ha. Tingin R1, bossing. Tingin R1. Gapang. Pabox, boy. Paribit. Bitaw image, ha. Boy. O, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Tulak, boy. Ready, 1. Sundutan lang, ha. Boy. May pizza ka ba? Sundutan lang, boy. Sundot.
Ay na nag-set yung Reyes boy. 3, 2, tulak. Umakit yung Phoenix boy. Tulak na. Basta yan. Palinis. Pasok araw pa tayo boy. Pasok araw namin yung bro do. Steady kasi kayo lagi sa hallway boy. Inuubos tuloy kayo ng mga lumilikod. Pasok ar. Tulak ko rin kayo kahit siyaman kayo. O, kalahati ulit. Kalate. Galaw. Hello? Kalate, boss. Kalate, ah. O, bitaw image, boss. Pabitaw. Arto tayo, ah. Arto. 3, 2, atrago, Arto. Arto, dali. Pepesto yung, Arto. Pesto, Arto box agad, ah. May chaos. Tingin na, Arto. Arwan, ah. Hagdan muna, boy. Walang lalalim, ah. Galing Arwan. Tingin Arwan. Pahawak lang ng box. Niya. Box. Putang ina, takot na mahula ko. Galing na tayo clash, oh. Tapak Ar patay, boy. Tapak Ar patay. Tapak Ar, dali. Tapak Ar lang, ha. Wait lang, boy. Papasok yung dyan, HR. Oh, bitaw image. Oh, gapang tayo kalate. 3, 2, atragong. Puta, ipit yan. 1, up. Magpapatulak na yan. Ipit yan, eh. Tangina, itulak niyo, boy. Oh, yun lang. Tangina yan. Nagtuturuan talaga, gago. Tapak R. Nagtuturuan, yawa. Pag mag-setter boy, potaan ng dahil bida kasi sa harap. 3, 2, atra, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box lang, ah. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box po, boss. Palinis ang box. Ang dami niyo na naman sa labas. Pasok ar, boy. Pasok ar. Palinis ng box, boss. May pula pa. Saan pa kayo, boss? Scouter na lang yung boy. Pasok ar pa, boy. O, bitaw image. 3, 2, atro baba tayo, boy. Kainin natin yung mid. Sa 8, 7, 6, 5. Bakit, ah? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Hitable na, boy. Linis. Palinis, boy. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Hagdan. Ay, nako, nag-4 talaga yung iba, oh. Iwas babawasan ng MMR. Palag pa? Hagdan pa? Labas nyo na yan, boss. Labas nyo na yan. Nasa portal side lang lahat kayo, eh. Tangina, ready to labas, eh. Tapak mid, boss. Tapak mid. Ready to labas, yawa. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka. 2, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis pa, boss. Palinis pa. May pula pa, boss. Palinis pa. Pasok mid, ha. Pasok mid. Boss to, may pula pa, boy. Hello, may pula pa. Yung pano sa gitna. Pasok mid, boss. Tapos hagdan banda. Bandang hagdan, boss. Sige, wag na. Ako na mag-adjust. Kanina. O, bitaw image, boss. Pa L1. 3, 2, 1. Go L1. Go L1, bossing. Go L1. L1 lang, ha. 3, 2, 1. Akyat. Akyat, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Akyat, boy. Akyat. Tingin agad. Hagdan. Huwag kayo na mag-L2. Hagdan. Ready, 1 up. 2 up. Kalma. Putang ina, lumalim yun. Di pa kami, gago. Nasa fence lang kami. Puking ina, eh. Baba na, clashing. Babayin nyo. Linis. Hindi pa nag-MH. Linis. Balik L1, ha. Wag. Arwan. Mid. Pasok mid, boy. Likod nyo, ha. HR, ha. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Huwag nyo babayin, boy. Hintayin nyo po umakyat. 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, boy. Push kayo? Hindi, palag to. Pasok mid, boy. Sige, linis pa. Pansinin nyo kasi, boss. Pasok pa. May pula pa, boss. Galaw.
Pabiig na, no? Ay, puta, puro miss na yun, no? Pasok mid. Pasok pa, boy. Pasok pa. Dali, papasok sila. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba tayo. Pail. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalma. 2, trakyat. 1. Up. Hitable lahat yan, ha. 2. Up. Akyat. Hitable lahat yan, boy. Dali. Pesto box. Ayun na kayo. Ready, 1. Up. Putang ina, nakapesto pa kami dito sa may box, oh. Sarap po. Tangina nyo. Ubos pa. Box lang kasi, boss. Hintayin nyo mga kaya to. Ayun, putang ino. Sarap ng box, oh. Wala papasok. Nagsipasok kayo. Sige, palag na lang to, boy. Wala papasok. Tapak L lang. Tapak L patay. Sabay tayo. Tapak mid. Umayo yung Phoenix ko. Ina, sayang. Kala ko papatong sila, eh. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Babs kayo, boss. Hello? Party ko? Tapak mid lang. Asan na kayo? Hindi na nakarating. Okay, doble tayo sa box niyan. Bitaw MH. Bitaw pa lang, boss, ha? Alma, boy. R1 tsaka L1 yung kalaban, eh. Tapa R. 3, 2, 1. Tara, go R. 8, 7, 6, 5, akyat, 4, 3, 2, 1, up, HR pwede na, 2, up, HR pwede na, 3, up, akyat, boy, okay, yes pa, 1, up, 2, up, putang ina, napitan pala. Sige, palag na lang, laban, wala papasok, tapak R, nga, boy, tang inan to ng pupulis. Tapak R. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin, ha. 3, 2, nasa box, ha. 1. Pwede na yung nasa box, ha. Wait lang, kalma. Kalma, boss. Kalma. Pesto. Ready, 1. Up. 2, up. Nag-setter na yun, no. 3, up. May nag-setter na kalaban, no. Linis na. Linis, pasok R patay, boss. Reson agad siya, man. Galaw. Reson pa, boy. Wala na. Pasok R, dali. Mag-alis sila. Bitaw MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Pamid. Akit na to, ha. 3, 2, 1. Trakyat. Phoenix muna, 1 up. Akyat, boy! May nag-setter, oh. Putang ina, may ano man kayo. 8, 7, 6, portal side, 5, 4, portal side, 3, 2, 1. Hitabalat, boy, ha? Pwede na. Hitabalat, boy. Makinig kayo, boy. Hitabalat. Portal side, J pa, boy. Portal side lang, boy. Galaw. Tulak na. Ready, 1, up. Linis na. Phoenix pa, 7 seconds. May pula pa, boy. May pula pa. Gago, nakabang agad kayo sa makapal. Okay, inaubos tayo niyan. Sige, laban niya pa, boy. Laban niya pa, boy. Laban niya pa. Labas na. Sabay tayo. Labas na. Tapak mid. Tapak lang, ha. Tapak lang, boss. Tapak lang. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH, ha. 3, 2, 1. Tulak tayo R2, ha. 3, 2, 1. Trago R2. Dali. Habol agad yung chaos, boss. Kaya huwag kayo magpahuli. Asan na yun? R3. Go. Ayun, sumalubong. 1 up. 2 up. Pesto R2 agad. Nasa likod dyan, ha. Galing R1 yan, boy. Reson yun. Reso pa, boss. Wala na kayo reso? Pareso pa dalawa yun, oh. Yung sa Kuragi pa, boss. Ina nyo, kupal nyo, boss. Yung kampi natin, ayun, no, nakaabang, oh. Ina mga to. Pasipa kayo dyan. Macro. Bitaw MH, boss. Pa L2 tayo. 3 to atra L2. Kawawa sa inyo, boss. L2, boss, sabi ko. Putang ina, bingi, ha. L2.
L2 boy, L2. Pasok L1 patay boss. 3, 2, 1, tara tulak L1. Tulak L1 boy. Kawawa po, kung ina pinapareso yung kampi, yung kalaban yung nareso. Pasok L1 ha. O, bitaw MH isa pa MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. O, mid. Salpukin natin to. Tapak, ready lang ha, ready lang. May magsit. Tutok nga kayo pa L. Pa L side kayo ha. L side kayo ha. Tutulak tayo pa L1. Ready lang. Wait lang. Ayun na, bumaba na. Wait lang. 3 to track L1. Akit L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. Pwede na. Tingin hagdan. Up. Hagdan pa boy. Hagdan pa. Puking yun ang sunod ha. Ubus yan boy ha. Ubus yan. Palag pa. Ubus o. Nawakan namin yung box o. Yun lang, nag-L2 na naman yung iba. Poking ina nyo. Alam nyo may kasunod eh. Nag-L2 kayo. O, tapak L. Kawawa. Ibitahin tanda yun. Phoenix L2. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw yung Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up. Palinis lang ha. Ubus to ha. Ubus to boss. Lower box. Lower box pa. Linis lang. Pasok L boy. Pasok L. May pula pa ha. Oh, pasok L. Dali mag-unli sila. Hallway nga boy. Hallway. Hello pa L2 side. L2 side bossing. L2 side, gapang, light speed, punta dito. O, pabito nga MH boy. Mag-L2 tayo ha, 3, 2, 1, tara go L2. L2 muna, baka may gumagapang eh. May gumagapang nga, poking inang yun, hindi pa na MH. Wala rin ata city oh. Wala ba city yan? Inan, yaman ng account, wala city. Nasa hallway yan boy ha, kalma ha. O, baba tayo ha. 3, 2, atara go. Baba. Dito. Pa-laser ito. Flashing oh. Laser lang ha. Pesto lang ha. Galing R1 nata boy ha. Galing L1 nata. Kalma. Galing L1 sila. Nasa... O, 3, 2, atara tulak L1. Pa L1 boy. Pa L1. Ito lower mid. Mid entrance. 3, 2, atara akit. Akit na boy. Walang skill yung iba dyan boy. Tang ina, labasan yung mga gago. Pasok mid pa tayo boss. Pasok mid. Pasok mid boy, Okay na? O, bito MH. 3, 2, 1, trapar. Par boy. Par. Akit na boy, Phoenix to, ready 1, up. 2, up. 3, up. Wala pa yung HR ha. Kalahati mo na boy. 3 seconds pa HR. 3, 2, 1. Pwede na HR. Up. 2, up. 3, up. Palag pa boy. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Nagdan, boss. Hagdan. Tingin hagdan. Ay, putang ina. Nagsisitakbo na agad yung mga shaman. Yawa. Palag na lang. Walang papasok ba? Wala papasok. Ubos ba? Takbo kayo pa mid, boy. Takbo kayo pa mid. Baba kayo. Mid entrance tayo. Pasok mid patay, boy. Gap, MH nyo yan, boy. MH nyo yung party nyo. Tang ina, gumagapang literal. Pasok mid pa tayo, boy. Mid entrance tayo. MH nyo yung ganun, boy. Tang ina, literal na gumagapang. Kawawa si Toyota ni Rezo. Bito MH, boy. Patayin nyo muna yan, ha. Mag-MH yan. Nakita na ko din, boss boy. Dayan nyo. BA nyo muna, boy. Patayin nyo muna yan, boy. Bago tayo baba. Mag-auto-revive yan, eh. Wait lang, ha. Nasa lower R sila, lower R. Wait lang. Bito MH, ha. Pag nagpa-laser, tulak tayo, ha. Macro, boy. Dito kasi kayo, 3, 2, atara, go. Go. Pet muna, ha. Kalma, ha. Sundutan lang, boy. Babalik yan. Kalma, macro. Box. Tara. Tulak, clashing. Clashing, boy. Clashing. Ready, 1. Up. 2, up. R2 yung clashing, ha. R2 run, ha. R2, boy. Tulak, R2, ha. Pa-R2, boy. Pa-R2, boy. Pa-R2, boss.
Hello, asa na ba yung iba? R2. R2, boss. R2, 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 R2. Putak ina. Rezo. Tapak R pa tayo, boy. Andiyan sila. Talo kayo? Oh, reset. Okay, inang yan. Reset, boy. Reset. Tapak R. Tapak R, boss. Dami gumagapang. 3, 2, pasok. Oh, bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak tayo pa. Wala pa oh. Puking ina nyo. Pag Nimrod, double nabol. Pag Chaos, hintong-hinto ah. Kinang ina nyo ah. Bulok na lang kaya tayo dito. Inang yun. Tulak pala sabi ko. Tinutulak na eh. Gago. Ang ina nyo. Pag Hindi Chaos, ka mga setter boy, hindi na ako nagsisetter. Bahala sila dyan. Puking ina nyo. pigil mo. Pag Nimrod, double nabol. Puking ina nyo. Setter sa ganyan, palong-palo ang puta. Kala mo talaga nakakasipa agad eh. Puking ina nyo. Kaya mo, dito na tayo arawan. Ito na ngayon eh. O, 3 to atra baba. Clashing. Abang lang tayo ng clashing. Tas kapa. O, laser. Ay, lower L o. 1 up. 2 up. Bukin na mga yun eh. Pag chaos, pigil na pigil eh. O, hagdan pa. Hagdan, lower mid. Ubus kayo. Puking ina kasi laser sabi ko nasa L1 na ibo. May laser ba sa L1, boss? Wala. King inang yan. Uwian na pag ganito, boss. Tapak mid, boss. Tapak mid patay, boss. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galaw na. Up, 2, up, 3, up. Palag pa, boss. Palag pa, galaw pa, boss. Palinis. Ubos yan, ha? Uy, galaw. May galaban pa, uy, galaw. Gamitin nyo yung skill nyo, boy. Linis pa. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Dalihan nyo. Papasok sila. Bitaw nga image, boss. Bitaw image. 3, 2, 1. Trababa tayo. Lower L. Lower ah. 3, 2, tracket. Linis lang ah. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Linis na, boss. Tangina, dinedelay talaga ng iba. Oh, lower mid. 3, 2, atra go. Lower mid. Lower R. Lower R, boy. Lower R. Lower lang, boss. Lower lang. Nagsusuntukan HR tsaka Phoenix. Gago yung Chaos. Nasa Arto kalate, oh. Bito kayo image. O, 3. 3 pa lang, ah. Sundutan lang, boy, ah. Teka, yung Chaos, yung HR nawala. Ay, nandiyan pala. Sige, nandiyan. Nag-aanlian yung HR tsaka Phoenix. O, ready, ah. Kaya ba itulak yung right? Pa isa-isang party, boy. Right, oh. Pasukin yung box. Tapos yung makapal tutulak tayo pa R2. O, pasok na yung iba, boy. O, ready. Tulak R2, ah. 3, 2, atra go. Tulak R2. Ready, 1. Up. Tulak R2. 2, up. Tulak R2, boss. Hagdan pa rin kayo. Puking ina niyan. Tangina. Awa. Ayaw ng laro. Tangina niyan. Gilaban, boss. Tapak R. Pinapesto ko na nga sila kalbo doon sa box eh. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. O, bito image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. Pas oh, box. Puking ina, yun na naman, no. Ang dami na naman sa labas. Ay, ayaw talaga. Sige, reset tayo, boss. Wala papasok dyan. Kawawa, ah. Labas ng labas, ah. Pag Chaos, iwas na iwas, boss, ah. Mid tayo, boss. Pasok mid. Iwas na iwas kayo sa Chaos, eh. Pinabangga na nga, eh. Iniiwas pa ang pota. Pasok mo, Brian, oh. Puking ina kasi pasok ka ng pasok ng R, eh. O, bitaw image.
Ito yung image ha. 3, 2, atras baba tayo. Baba ah. Paar. Laser. 3, 2, laser. Laser agad. Dali. Tulak nyo. Tapos pesto kaliwat kanan agad ha. Tulak. Pesto kaliwat kanan. Tingin likod. Pesto kaliwat kanan. Ready, 1. Up. Kaliwat kanan ha. Bumuka na ha. 2. Up. Palag na. Ubus na yan. Palag na. Gag. Di pa rin na. Kawawa ah. Oh, tapak L. Nag-miss ka doon, kalbo? Gago, baka yung nareso. Tangina mo. Ay, siya, matututukan mo. L. Pasok L. Pasok L, boy. Sige, tatakbo yan. Pasok L, ah. Puking ina. Pag Phoenix, abol na abol, oh. Tsaka Nimrod, oh. Puking ina mga to. Bitaw image, boss. Tulak tayo L2. 3, 2, targo. Wait, yung EPS ko. Wala ko MH. Okay, LLwa. Babayin niya na. Nag-flash na yan, oh. Babayin niya na. Nagtuturuan kayo ngayon, oh. Puking ina kung sino bababa, ah. Balik L2. Balik L2. Balik L2. 8. 3, 2, atras baba. Baba L1. Kalate lang ha. Kalate. Andito ata yung chaos. HR to eh. 3. Hitable na to ha. 2. 1. Tara tulak. Ready 1. Up. Tulak na. 2. Up. Tulak na boss. Tulak na. Chaos darating boy. Chaos galing L2. Pesto box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palagpa. Ubus yan ha. Pesto box. Boss. Box! Ay, nako, bumuka na naman. Laban na lang. Wala papasok, boy. Pamid na kayo, boy, kung kaya niyo itagos yan. Kaya niyo ba itagos? Pamid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid, boy. Palagan niya kay HR. HR yan, boy. Lalabas na boy. 2, ready. 1. Pitable na boy. Pasok mid patay, boss. Hagdan ha. Hagdan, boy. Tingin hagdan. Image kay boss. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Gago. Walang pumesto na hagdan. Pa-portal na agad lata. Ay. Yawa. Ubos pa. Ay, pa-Phoenix pa, boss. Bossing. Ubos yan. Pasok mid, boy. Pasok mid. Chaos pa. Portal side nga, boy. Portal side. Buka kayo, ha. Buka. Bitawan nyo yung image. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boy, ha. Ayun na sila kayo, so. Tangina. Labas na, boy. Labas na kayo. Labas nyo na. Andiyan na i-chat. Labas na, boy. Labas na. Tapak mid ulit. Tapak mid, boy. Lalaanlian nila, oh. Inaanlian nila, gago. Potang ina mo, wala na akong box. Pasalo nga sa'yo, kuha akong box eh. Ay, pasalo na pwede. Tapak mid. Kuha akong box. Tara, 3, pasok mid boy. Babs ka, MH ka, 8. 7. 6, MH boy ha. 5. 4, kalat na. 3. 2, ready, 1. Upgate, kalkalin nyo lang boy. Linis pa, bes. Dito lang sa taas ha, wala mo narabagdan boy, Phoenix. Ipapalag nyo, magabang lang yung Phoenix pa, ha? Ipapalag nyo pa, bes. Palag nyo pa, kalat lang, boy. Reso pa tayo, ha? Pasok mid lang, ha? Linis pa, bes. Pasok mid lang, boy. Panalo ta, ha? Ipa-compress na kabilog, boy. Papasok sila, lutan nyo box. 8. 7. Pasok mid, boy. 6. 5. Damage kita. 4. Damage, boy. 3. 2. Kalat, 1. Kapit up na, bes. Kumukombo na yung mga archer, oh. Puta. Kinakombo pa. Likod kayo, boy. Portal side kayo. Tago kayo sa hindi double. Galaw nyo na lang, boy. Freestyle nyo dyan. Walang nyo pa, bes. Freestyle nyo, boy. Freestyle nyo pa. Wala na papasok, ha. Tapak mid lang. Wala papasok, boy. Freestyle nyo lang, bes. Palagpan daw. Huwag lang lalabas, boy. Palag nyo pa. Portal side lang, bes. Malabas nyo na. 3 to tara, labas na. Pagpasok namin, baka lumabas kayo. Poking ina nyo. Labas. Tapak mid lahat, bes. Tapak mid. Tara, 3 to tara. Pasok mid, boy. Pasok mid, dali, 8. 7, MH ha. 6. 5, MH boy.
4. Dito lang muna, wait lang ha. Wait lang boy. Patraba ba tayo? 3, 2, habol, best. Ready, 1. Linis boy, kalat niya. Huwag kayo sa gitna lahat naman. Kalat niya, best. Baba. Baba na boy, baba na. Mababa tayo lahat dyan, best. Baba. Putang, ina mo, nai-chara na ako sa kaliwa. Andiyan na, tanda. Ah, sige. Sino may box boy sa party ko? Tayo muna dropper. Ubus na yung box. Tapak mid. Tapak mid boy, tapak mid. Tapak ha. 3, 2, 1, pasok. Bito kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May table na dyan ha. Up. 2. Up. Balik yan ha. Kalma. Panlinis muna boy ng pula. Ready. Ready. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Lower. Babalik yan ha. Baka bumalik boy ha. Baka bigla kayo matras. Palinis lang. L lang. Ay puto. Nagpiyo party ko. Ano ba naman to? Tangina nito pa. Walang kwenta. Pumindot daw, 46 ah. Sige, mo. Mamaya. O, 3, 2, track tayo. Wait. Go. O, patra, laser. 3, 2, track go. Tanginang yun. Nagpipiyo si Tupad, boy. Next time, di na ito pipita. L2 boy, clashing L2. Kalahati ata yun, no, laser. Ay, wala. Pinakit nila. Wait, boy. Tara, low plat. 3, 2, track go. Boy, low plat agad. Habol agad yan. Low plat. Pesto tayo, low plat ha. Pesto, tingin. Walang akit yan, boy. Low plat sila, oh. Ready, 1. Up. Kalma. Bito kayo, MH. Boy. Oh, tangina, nag-umakit yung iba dun. Gago. Sumusundot, tanda, pinatay ko lang. Ayun na. Edit lang. Ayun, oh. Ayun sila, boy. Nag-aabang ng ano to, linis eh. Bito kayo, MH, ha. Bitawan nyo. Oh, R3 tayo. 3 to R3. R3 boy, R3. Pwesto tayo R3. Baba kayo R3 boy. R3, tingin na hallway ah. Tingin hallway boy. Dami na matay oh. Pasok nga R1 patay boy. 3, 2, 1, tratula. MH boy, pa MH. Putang ina party ko. Sinusunog yung MH. Dito lang boy, dito lang. Akit kayo R2 boy, yung mga papasok na R1. Yung mga papasok na R1, nakakit tayo R2. Wala ba pumasok? Sige, yan yung. May CD tayo, ano, Cardo? 6 minutes na lang pala to. Dito MH. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Tara baba. Laser. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Up na, boss. Hello? Nagtuturuan talaga. Huwag na tayo pumindot, Okay, tanda. low plat, tira boy. Low plat, dali. Dali, boss. Low plat. Pa-image nga, boy. Pa-image. Tapak R pa tayo, boy. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, tulak natin ito, boy. Tulak natin. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pakit na hanggang OT, boy. Patay nyo OT, boy, oh. Oh. Sige, dito lang. Tingin na laser. Low plat. HR. 3, 2, tara, tulak, HR, boy. Ready, 1. Up. Dali, darating kayo, 2, up. 3, up. Okay, low plat kami, boy. Low plat kami. Okay, mamaya na tayo pindot, boy. Last minute. Sige. Galing MF sila, boy, ha. Sige, yan yan. Bito kayo MH, boy, ha. Hindi tayo tutulak dyan, boy. Yan. Hindi yan pipindot, eh. Bito kayo MH. Kakainin na lang natin yung baba. Papa-mid entrance tayo, ha. Bito kayo MH, ha. Wait lang. O, yan na bumaba, boy. Ready, 1 up. Putang, nakatingin kayo agad sa ano, boy. Uy. Bumaba sila, kain, oh. Ang sarap. Putang ina. O, reset tayo, boy. Reset. Andiyan na CS. O, bili kayo isa, Cardo. Isa lang. Tapak tayo, L. Tapak L, boy. Tapak lang, ha. Tapak lang. O, tapak mid. 3 to, pasok. Compress kayo, boy. Pabaks muna ako, boy. Party ka. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba, laser.
Pa L2, boy, pa L2. Lower L2, lower L2. Lower L2, 1, up. Sakto ba, babawag nyo na, atrasan mo. Ang dami pang umaatras. Palow plat, ha. O, 3, 2, atras, palow plat. Palow plat po, may brawler pa, boss, ha. Low plat po. Low plat muna, boy. Pindot mo nga, boy. May tao ba doon? Pindot mo na. Akit na tayo, boy. MF. Kaliwat ka na po. O, dikit po sa computer, boss. Dikit po. Boss, dikit po sa OT. May Nimrod sa likod. Phoenix mo na. Nakabuka kasi kayo. Poking ina mga to. Tara, tapak L. Poking ina. Dikit nga sa OT. Andun sa bungat. Kay Bobo eh. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Huwag ka na pumindot, Karto. Okay na eh. Kung sino manalo. O, bito image, boss. Pasiti, boy. 3, 2, atra, L3. L3 na, boss. Nagpabitaw na ako ng image. Wala pa rin kayo image. O, sige. Gapang kayo L3. L3, boy. Mahaba pa oras. Kalma, boy. Kalma, ha. First target lang, ha. Hindi tayo susubsub sa OT, ha. O, tracket na tayo, boy. O, first target. 1 up. First target. Akyat. 1 up, 2 up. Akyat, boy. O, 3 to atra OT. Diretso OT yung tatagos, boy. Wala. Okay, ina. GG's. O, yun. Napatay. Tangina. GG's. Tapak L. 2 minutes pa pala, boy. Tapak L, boy. Tapak L. Umakit pa HR, oh. Kulit nila. Pasok L, boy. Pasok L. Chaos pa, mag-aanli, boy, ha. Chaos. Bilangan nyo pag pumasok, boy. Chaos, ha. Bilangan nyo. Palag na lang to, boy. Laban na lang to. Bilangan nyo. Late ako pumasok. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, boy, ha. Pwede na yung iba, boss. Pwede na yung iba, boss. Palinis pa. L1, pasok L1 patay, boss. May dana? Pasok L1, boy. Ubos, oh. Uy, may pula pa. Galaw, boy. Pa-slip kayo, gago kayo. Pasok L. Phoenix pa, boss. Boss, Phoenix pa. Tapak L patay. Tapak L. Laban na lang yan, boy, ha. Laban niya. Tapak L patay, ha. Sabay-sabay. Tapak L. Pwede pa, boy. Laban pa ba? O, 3 to atra, pasok. Ayaw nila magsalita. 8, 7, 6, 5. Bito image, ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis lang, ha. May pula pa, ha. May pula pa yung archer, o. Tulog-tulugan. Pwede na chaos, boy, ha. Chaos. Pwede na chaos, boy. Chaos po. Pwede pa chaos pa. Lower box, boss. Palinis ng lower box. Boss. Lower box. Pasok L. May pula pa, boss. Kalate nga, boss. Kalate. Hallway, boss. Hallway. Tingin likod, ha. Uy, tingin likod. Hallway lang, boss. Ay, gago. Okay naman. May Phoenix. Tapak L patay. Tapak L. Wala pa pasok, boy. Tapak L. Sabay-sabay. Tapak L, last clash. Tapak L, boss. Dali. 20 seconds. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Palinis na box. Box po. Nice G. King ina, daming nagoan. Steady na shaman, boy. Kawawa.